Bismillahirrahmanirrahim. Le président Azali Assoumani s'est entretenu ce jeudi 4 mai avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Addis Abeba. Le président Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu ce jeudi après-midi avec le chancelier allemand M. Olaf Scholz au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Ils ont également échangé sur la crise actuelle au Soudan, mais aussi sur les autres conflits en Afrique et ont convenu de la nécessité d'œuvrer ensemble en faveur de leur résolution pour plus de développement en Afrique. Ils ont en outre exprimé leur grande préoccupation par rapport au changement climatique et leur grande disponibilité à travailler ensemble pour aider notamment les PID à mieux lutter contre les effets du dérèglement climatique. Le chancelier allemand a renouvelé au président son soutien à l'adhésion de l'Union africaine au G20 et sa disponibilité à faire le plaidoyer dans ce sens auprès des pays qui ne sont pas encore prononcés sur ce sujet. Watukufu, ino message amjao que président Azali Assoumani nge en tournée. Donc, haunana à Addis Abeba le chancelier allemand, monsieur Olaf Scholz, wahadis, mshamba yanizo na baban, harame messagine, wahadis nongozinji, concernant les guerres au Soudan, concernant les pays africains, concernant l'Union africaine, wahadis nongozinji, wahadis zasatena concernant Ntiyahatu, les îles Comores. Donc, watukufu, ngani mnikoni hamada ya bilinga ni mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Heni mwana mkomoro wanajundrawo, heni mwana mkomoro ulona ye nationalite komorieni. Ngani mniko salamu ya kisilamu juu ya hahe, mnezi Mungu ya mnike rehma, mnezi Mungu ya mnike reusiti njema, mnezi Mungu ya mnike maisha mema, mnezi Mungu ya mnike sante insha Allahu, heze baraka za mnezi Mungu ne mitume ne malaika. Watukufu, Ganjotende nirongowe en français, he situation ilibirao harumashe swa shamaore, gantujudo mambianuka yabanaba sema katianu ikabidi yezinji, hangra jamba pratiquement echo kabida basardo rongowa yeluha ya Faransa. Parce que edunia kamili wakaza jumeli ngwangaliao yensi hatu. Ngwangaliawe zibirao harumashe siwa shamaure. Tizamba de dunia kamili. Banside sidaswa komaribahi. Hautside Mfaransa bahi. Shade dunia kamili. Ye dunia kamili ngwadunga we zibirao haruma siwa shamaure. Salama mwana mtukufu Hamad Mbaye. Salama na zondelei. Manama mtukufu Sule Abdou. Salama na zondelei. Gwano. Donc, yende mana namba banaba sabwa tukufu kaya. Ganjotende ni rongwawe yeluwa ya Faransa. Haruma ye situation birao haruma shesiwa shamaure. Message ya bili batukufu. Salama mwanamsho wangu Salma Swabar Edine. Salama na zondelei. Message ya bili batukufu. Nganjo huja hemi ya dinaringo sukwa jana. Ngamjwa batukufu kamimi negociateur. E katsirenge miadi. Yabo tsirenge miadi. Yabo mi ifontimizi. Ifontimizi. Donc tsirenge miadi sukwa jana. Ukawa irunga mbari yefunzi. Ulo harima zerezo yachungo kanti ye pashewo ensi ya hatu yachungo kanti ye kanti ya bandrabu wana Komori yaliyo harima zerezo yalo banu ya kanti yachungo arnake wana Komori bwirudungo mpara madisha yeho desimu ya hahe madisha yeho ganjo tendendo ngamba ntiti en français parce que garanzao les autorités wa zibirila we dunia
les autorités zivirila we dunia sinde les autorités français ou les autorités comoriens de dunia de polisia he dunia rifanya hata wajua zingare Sheikh Hamadi parce que Sheikh Hamadi vanunge na sekta inu sekta vanu erdarasa ininge hama sekta emena na mbele zabarini riba tukufu gamja wo sekta erdarasa gamja uka kwatina statut kwatina president garjamba president wa Madi Shayo hashakati unu Faransa no erdarasa iyongi unu Faransa haunga jamba giyo komori sha omwe katibani yabanga jamba katina president donc erdarasa kwatina statut kwatina president kwatina mpango hansi shande shesi moba erdarasa donc abo inu ngyo hama sekta na mchowone sekta ya Kenya juzi baramba tukufu dommage abana tunabawa katina na tia mwishia heni shia salama manamshangu mama Azadi salama mwana mtukufu Abdurrahman Ahmed juzi Kenya banu batukufu ngabo un pasteur yamba wanrukaya et ça c'est un grand pasteur hama madisha yekwa c'est le même système un grand pasteur ulona église udunga nde hada wanru yiko ukajuzi hawambia nrukaya na mfanye grève de la faim mfanye grève de la faim mwela tamjiuwe atamumfe na mchofanya grève de faim mtsidola mbahingo hata mjiwa mfe mchonata mfe lizonga wandu wakubalize ndongo hizo wafanya grève de la faim wahenda tawahafa watohufa plus de 30 personnes et kana shirono besabala 45 personnes wahafa na we pastora wambia nrokaya mhifa gamjua henda mbeboni vous allez au paradis mhifa gamjua na mara contre le prophète Jésus-Christ gamjua na mara contre Jésus-Christ mhifa yabundi izo ndizo na haba ngabandu wahafa salama manama mtukufu yunusa mashuhuli dizonga bwandu wahafa ngabandu wakubali kabuzo kweli wahifa wefanya grève de la faim wahifa ngwajenda mbeboni wehifa ngwajenda wara contre Jésus-Christ yaboko linga bandu wakubalize ngwa hizo c'est un grand pasteur très connu hanziwa ndondondo yabondi zondu wakubalike zo kweli izo ndizo za sohundra madisha yehwa ngabwa komori watso jirendo kaya madisha yuhange banu ngombo za kweli madisha habade ngene faso hankuya hahe na rimdungezo ambao bangombo za kweli yabo inu sekta batukufu garjo jari mnike réponse samba nro sirenge miadi ukatina ulashe madisha yeho tina humlashi messagera batukufu nganjo huja ninike droit de réponse Fahardini Sedaboudou encore une deuxième fois uka hatoa message sukwa jana e manana nzoni mrejeka dabilitse na de message ya towo sukwa jana bosukwa jana na hiyo na harmwe page ya habari za Komori na maone à la fin ya he message ya batukufu na maone à la fin ukange yabo henisa yutikado handani banitikado handani ya baule suala linu sha inukado abesea kado yane au kado yatsanu uka henisa yahe abanu salamu na mtukufu Muhammad Abdu henisa yahe yangu tuvumbale suala la he dhahabu ya rengwa harma ye meki de dhahabu ya hibwa antuka keti yabo irengwa dhahabu yo ketso neha kale se lisuala lintizamba Fahardini Sedaboudou henisa yahe abanu mtozamba parce que emana Fahardini satsungu habana zamba zabarini batukufu imana zabarini dapoke dhahabu iyo ya hahe dene mrumsha hahe baneka tusubuti ambo kemrumsha hangu dami ne mrumsha hangu ye dhahabu rakaniwa meki ya moroni rengwa ihibwa katusubutu zamba shange banungutso duno sewanru gwe banungutso ba mwanamshe ngabo mwanamshe ya rengwa dhahabu ya hahe baneka tulamu hambo kawode mrumsha hangu dhahabu ya hibwa iyo ya hemrumsha hangu katusubutu zamba shange banungutso mboka dhahabu iyo ya mwanamshe tuo
tizamba garjo hujakada villager nike droit de réponse batukufu message yani garjo vira haruma l'opposition garjo vira haruma yeko haruma ye conférence hanga jamba haruma ye grand meeting ya l'ancien gouverneur Mwenye Baraka Sali Swalih. Mais quelle démonstration ya Mwenye Baraka, ya Mwenye Baraka Manza Baraka, Mwenye Baraka Manza Baraka, quelle démonstration. Ukami tu domshikria Mwenye Baraka Sali Swalih. Ukami mi négociateur mimi je le considère comme un homme d'état Mwenye Baraka Sali Swalih. Hein? Na mimi todo zamba ka sana karma l'opposition et sana ka min damino andro hidole mabajani Mwenye Baraka Sali Swalih kweli sido mrema nondo. Mwenye Baraka Sali Swalih tatsidonda tatsidom deya ndo swafi. Shaheni shelozi message za hangu tendata abona nalawa edaula mabajani wanda wanisisa mroni esabala baladaula mabajani watu kama wanisisi mroni bahabona walawa nele wakabanda daula mabajani inu daula ya mapitsi inu daula ya ndabo wanungo banu handrabo wanungo banu habwetse titahasu tifanya mesa titahasu amaha Mwenye Baraka Sali Swalih timtahasu amaha wanu timtahasu amaha yabona surtout naona estahibia fanyawo rangu naona demonstration ndaparoduaza de demonstration Mwenye Baraka yafanya tsujini ngome ensihu yaka yenda yaona na dena president Azali yaona na yenaye wa hadisi babiri mempabese mwezibala Mwenye Baraka fanya mitingi harimo mji mtukufu wa tsujini ngome na mweshele batukufu na mweshele ye mitingi ila uka owenji wa komori wa kavala emasiwa yomani ya kavala de masiwa yomani singazija basi balaba wakaanzwana wa kavala waka wa maore waka wa mwali njajo amba lebavula hetsandaya lebavuya laya njajo amba mji mtukufu antujini ngome njajo amba tende mafambaya de ebala itsandaya la tide mafambaya de mafamba kamili waka antujini ngome nsuila ila heni mwana mkomori heni opoza wa Azali yema opoza wa Azali wa huyu bana Ahmed Barwani bana Rija bana SMS bana Dr. Zile bana Metra Hamada Mahamud bana Isufa Mhadibana bana Razida bahe ema opoza wa huyu ikabidi wakensi wafikiri ukaya emrura kabiri rimtende zebanu yende ya wanende na Azali oyi Mwenye Baraka Sali Swalih ikabidi wakensi wafikiri njajo ambaye demonstration de force yafanya sukwa juzi tena harimo mjiwayezi wa moroni ikabidi rango abasa ukanga ndora fanye bientôt ngandora ngajo fanya 7 à 8 mois banu les élections présidentielles de 2024 ngajo fanyiwa ikabidi rango abasa l'opposition kweli misuno hamba shaka kolinga opposition ya kweli shaka kolinga opposition ya kweli timlabia ni mitsulo zamba eka linga opposition ya kweli walo bazima wafukianao walo sérieux timlabia ni shawatu yoshina wafanya mbanu ngoyo contre le président Azali Assoumani timlabia ni eka linga solidaire eka koli wakanti watu aliandondondro engari fanya uje wakana stratégie eka rinderi shindwa contre Azali ngari tofanya eka riwono kakoli Azali hahibi ze vote engari tofanya eka koli riwono kakoli Azali hatrishe harima ze vote ngari tofanya eka koli riwono ukakoli Azali président Azali Assoumani président de l'Union africaine riwono kakoli harima emasiwa yo mararu ngazija nzuani mwali remarque observe riwono kakoli Mwenye Baraka endi ya ganye rikubali kasi l'opposition siri ganye Azali hashindwa engari jofanya yoma kaulu batukufu kabili kakoli tizamba ekakoli l'opposition ngoma sérieux wakanti sérieux wakanti wa hadisi ekakoli ngwanzo towe le colonel Azali Assoumani le président Azali al-imam Azali ekakoli ngwanzo wa mtowo 2024 timlabia ni shwatu yoshino ta solution tizamba shaka koli ngoma solidaire ekakoli salama na mtukufu mluani itikudi watukufu ntwanza ndole tsakunga tsungo njia harimwe message ya ndani rani jaje message ya ndani gananzo na bema na mtukufu Abdalla Abdu Asani njajabani mdeye njajabani mpweshewo njajabani mrongozi hamadarau shami tsulombo kai yende manama quelque soit haboka katsara mabwana zima haboka nge opposant nge hula haboka minga mihunu ngami Azali kartiba zima shende manama
Bamisu na mwakaya, baninu politiki ba Komori. Inu politiki c'est rien. Le muhimu wa hatu do binadamu, do nyanya. Donc njeja manu deba Abdallah Abdou Hassan, changa zonuni kemnamu mzima, nou hambien roka, manama mtukufu Abdallah Abdou Hassan. Fais attention au monde de l'Ouaharo. Fais attention. Fais attention au vahanu kazomi du Yaharo, Abdallah. Abon tsurongo za hamadara, untsurongo za kaba nou menase. Shabana abwan jemana na beheliyo. Izo sources za haju Abdallah nga misuri na tsenanga misuri mimi négociateur ukaya obanulio Abdallah Abdou Hassan ngozi juonro kango tsakwa. Na tsenanga ngozi juonro obanulio. Gon obanulio chantu kanzenje nous rappelle en tant que manashewaho, en tant que mananyuho, en tant que mbukami hutu kuzaro miuhanza. Ukafait attention Abdallah. Fais très attention malawenda wo. Fais très attention au Samoroni. Harmon Joazo wa Moroni. Uchidwazo ka manama mtukufu bahe Ibrahima Inusa alias nono haparutwa message azamba. Hazambo kaya ekusimorani raona. Abdallah Abdou Hassan Samorani riwani ekakoliwa mwana msujai ekakoliwa grand patriote ekakoliwa msubuti Samorani riwani izono no hambiazo balano nabo akambe makalu ya lakajaka hamba poria ngujuwe maana Abdallah. Donc avant mitkanza nous rappelle mwana Abdallah Abdou Hassan mjajaba nu shangaza mwinchu shangaza misini mruna joshina nu shangaze mjajaba nu deye mjajaba nu pweshewo nizona hamba satazaba wede manama mihuste hindondo chantu kanza nous alerte mwana Abdallah Abdou Hassan. Fais attention au monde de l'Ouaharo, fais attention au Malawendao, fais très attention. Watukufu ngani njar mwe message ya handani ya message ya handani watukufu tizama njunjia la situation biro maore. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères comoriens. Je souhaite parler un peu en français. Je vous dis que maintenant, à chaque fois qu'on va venir dans les réseaux sociaux, nous parlerons en français pour que le monde entier sache de ce qui se passe dans l'île de Mayotte. Donc moi, ma solution, de ce que je pense sur l'île de Mayotte, eh bien, je rejoins au président de la République islamique des Comores, le président de l'Union africaine, Al-Imam Azali Assoumani. Il a très bien dit que cette situation, il faut qu'il nous ramène dans un dialogue. Il faut un dialogue. Moi, c'est ce que je pense moi aussi. Il faut un vrai dialogue. Mais le président Azali Assoumani n'a pas bien précisé les choses. Il a juste dit il faut un dialogue. Mais pour moi, ce dialogue-là, il faut que les Français soient là. Il faut que les Comoriens des trois îles soient là. Il faut que les Mahorais, les élus Mahorais soient là. Donc c'est un dialogue à trois personnes. Les Français, les Comoriens, les trois îles et les Mahorais. Sans ça, nous ne sortirons pas dans cette affaire. Nous ne sortirons pas. Pourquoi je dis ça? La situation de ce qui se passe en ce moment avec l'opération Obushi, ce n'est pas la première fois. Vous savez très bien que chaque année, il y a plus de 1000 personnes reconduites aux Comores. Chaque mois. Mais ces gens-là qu'on reconduit aux Comores, qu'on les reconduit aux Comores, ces gens-là reviennent le lendemain. Ils reviennent le lendemain à Mayotte. Donc ça ne change rien. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'opération Obushi qui va changer les choses. Pour moi, c'est un échec. C'est pas la première fois que je répète. Cette opération Obushi, c'est un échec. Parce que les Français ne sont pas préparés pour cette opération. Parce que, quand je dis ils ne sont pas préparés, ça veut dire que ils n'ont pas prévenu les autorités comoriennes. Ils n'ont pas dialogué avec les autorités comoriennes. Ils n'ont pas trouvé des solutions. Comment loger les gens qui vivent dans les bidonvilles? Comment ils vont les loger? Donc il y a tellement de questions, il y a tellement de situations comme ça que les autorités françaises n'étaient pas prêts à faire cette opération. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est un échec. Pour moi, c'est un échec et ça sera un échec. Ça sera un échec. Parce que, comme je vous dis, ces gens qu'on expulsés par le Comore, ils vont revenir le lendemain. Donc, la seule solution, je répète, c'est un dialogue. Un dialogue pour qu'on s'entende entre nous, entre les Français, quand je dis la France,
la France et Mayotte, la France et Mayotte, l'autre côté qui est l'autre côté et l'autre côté qui est les Comores. Il faut qu'on se soit sur la même table et discuter. Comment faire? Comment faire? Moi, je comprends les Mahorais et les Mahoraises. Je les comprends. Je les comprends. C'est normal. Je les comprends. Je comprends leur colère. Leur colère. Parce qu'aujourd'hui, mettez-vous à leur place. Mes chers frères et sœurs, mettez-vous à leur place. Quelqu'un qui va chez eux, qui rentre dans leur maison, qui vole dans leur maison, qui terrorise dans leur maison, qui tue même dans leur maison, qu'est-ce que vous ferez, vous? Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Que ferez-vous? Quelqu'un qui vient chez moi, me voler mes biens, me menacer, me terroriser devant mes enfants, terroriser mes enfants, aller jusqu'à me battre chez moi. Qu'est-ce que je ferai? Bien sûr, je vais appeler à l'aide. À l'aide, soit mon voisin qui vient m'aider, soit un ami qui vient m'aider, soit un ami étranger, soit un pays étranger qui vient m'aider. C'est normal pour les Mahorais. Les Mahorais ne se sentent pas en sécurité. C'est partout, c'est comme ça. Ici en France, regardez en France, dans les banlieues, ici en France, il n'y a pas la sécurité. Et qu'est-ce qu'ils font, l'État? Eh bien, ils ont créé des centres. Chaque quartier, il y a des centres, des petits centres de prévention des jeunes. Quelques jeunes qui sont là pour mettre la sécurité. Mais c'est pas dans tous les quartiers. C'est pas dans tous les quartiers. Mais je dis bien dans certains quartiers ici en France. Parce que les gens ne se sentent pas en sécurité. Donc il faut comprendre, mes frères comoriens, que les Mahorais, c'est leur choix. C'est leur sécurité. Ce n'est pas que eux, ils ne veulent pas nous voir. Non, c'est juste leur sécurité parce qu'ils en ont marre. Qu'à chaque fois, il y a des gens qui vont chez eux pour les attaquer, pour voler leurs biens, hein, pour brûler leurs voitures, pour brûler leurs maisons. N'oublie pas que la France, que Mayotte, c'est un département français, le 101. Eh bien, c'est le département qu'il y a beaucoup de délinquants. Dans tous les départements français. Ce n'est pas ici dans le 93. Hein. Ce n'est pas ici à Paris. Ce n'est pas dans le 94 hein, ou le 95. Mais c'est le 101. C'est là où, c'est pas moi qui invente. Hein, c'est les statistiques français. Ce sont les statistiques français qui disent que le département, de tous les départements français, eh bien le département 101, c'est le département où il y a beaucoup de délinquants, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup des voyous, des bandits, c'est le seul département. Mais la question qu'on peut se poser encore, mes frères et sœurs, pourquoi la France a attendu aujourd'hui pour faire cette opération? Pourquoi? Je viens de lui dire au début quand j'ai commencé cette vidéo que c'est pas, moi ça ne m'étonne pas parce que chaque année ou chaque mois il y a beaucoup de Comoriens qui sont reconduits à la frontière, qui sont reconduits aux Comores. Moi ça ne m'étonne pas. Mais pourquoi maintenant aujourd'hui ils veulent, la France veut nous dire que c'est une opération qui va faire une opération envergure, une grande opération. C'est ça que moi je ne comprends pas. Pourquoi? Alors que c'est pareil. Chaque année ou chaque mois, il y a beaucoup de Comoriens qui sont reconduits aux Comores. C'est presque pareil pour moi. C'est presque pareil. Et vous verrez dans 2 ou 3 mois, ces gens-là, Comoriens, qu'on les a reconduits chez eux, qu'on les a reconduits en Zouane ou Mali ou Maori, vous verrez qu'ils vont revenir dans 4 à 5 mois. Ils vont revenir à Mayotte. Donc la solution c'est quoi? Eh bien il faut un dialogue. Il faut un vrai dialogue entre les Français, la France Mayotte et les autorités comoriennes. C'est ça la solution. Et moi je rejoins cette solution au président Azali Assoumani. Il a raison. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il faut un dialogue, discuter, qu'est-ce qu'on va faire hein, pour qu'on arrête tous ces... Hein, ce désordre à Mayotte, hein,
pour qu'on arrête les gens immigrés, les gens qui n'ont pas de papier, les gens qui n'ont pas de visa. Comment on va faire pour que ces gens-là ne vont pas à Mayotte? Comment on va régulariser tout ça? Hein? Comment on va faire que, hein, par exemple, ça c'est mon idée, Mayotte, il faut qu'il y ait une police pendant un an, voire même 6 mois ou 1 an, il faut que chaque région de Mayotte ou chaque ville ou village, il faut une présence de la police. Il faut une présence. Ça, c'est une solution. Pendant 6 mois, 1 an, ça peut changer peut-être. Hein, peut-être. Mais ce sont, comme je viens de dire, Ouatoukouf, ce sont des discussions qu'il faut faire. C'est un dialogue qu'il faut faire. Sans ce dialogue-là, vous verrez que ça ne changera pas. Vous verrez. Regardez ce qu'ils font les Mahorais. En train de nous bloquer là-bas. De bloquer les Comoriens à aller se soigner. Regardez les Mahorais comment ils insultent les Comoriens. Et regardez aussi les Comoriens comment ils insultent les Mahorais. Vous voyez, ça va rester comme ça. Donc la solution c'est quoi? Eh bien, il faut un dialogue. Il faut un dialogue. Il faut les députés Mahorais. Estelle Youssoufa et Kamardina, hein, les députés Mahorais et les autorités françaises et les autorités comoriennes, il faut que tous ces gens-là se soient dans la même table et discuter ce problème. Il n'y a que ça, Ouatoukouf. Ouatoukouf. Tizambo kaheni sa jujaban nga jodorongoa en français. Heni saya e makatiano. Ngarinjao haruma message yabil Ouatoukouf. Tizamba nganjonjia haruma Madi Shayo harongwa bana basa sur le message to bana basa ukaya ari ngwanzo ari ngurongozo o wandu wa munyao do wandu wa lwar mazerezo wambao kaya ngwa munyao nambe Madi Shayo kaya banu hamba we fundi hamba we mwana silamu hamba we mru wenda wasome dini harima zenti za sharabu. Sisi rilo na mbankili mbabi dembankili rilo niyo njamba singa sina nkili sa ilasha dembabi na mnezemu yani tukuza yani kayo dembabi nanikiwa nano wakomoro wanikwa mbabi mbankili ngwajipoze question ebano ikajamba hasomo silamu ebano silamu wambo kaya mrado jar mazerezo mrado jabanu ya mbandrabu mrado jar mazerezo ya hiba wanakomori ya hambandrabu ya waranga mapesa eo silamu uhalishisha zango hizo ema na ubo wa komori wadzadzatu wa baba hatu mjuawe mruoi ukamruoinge banu ya doa ahnake ya mruoinge banu handrabu ema na nyinyi wadzadzatu na baba hatu mwishilawe mruoiza barindi nonga mjuawe nduka ngambondrabu paske yende helia mwana mkomori emruoi aboka ngomondrabu emruoi aboka ngena kufuru ha shaminga ni mwanzo yende helia mwana mkomori na mtundemoni owenji shandwa wenji ukaya emruwa yebwizi nganyono kangu hibo yemruwa ingwambo ndrabu nganjokanga mondrabu shaminga ni mwanzo yo problemu yabongo joka wewe msitune reo ujua ukayebwizi ujua ukabanu ngwambo ndrabu engo joka wewe baho yabo baho wewe nezi nguono kabu baho kajo yote hakizo izo fanyao nezi ngungu hawania baho kaweti hindu ukabo wabwizi baho niyo mrubwizi ukabo c'est pas bon fanya ubaho ko Madi Shayo karadhi baba wansi wa komori sisi malaba bali sisi wa komori sisi malaba imbabiana nzotocho ni haho ukangara joze kufurufa nyawo ngari joze ze strategy zaho ngari jwao pia izofanyao wandu wenji ulawa harima wandu wenji akarima darasa ulawa hamam de mana mtukufu mbaba hali di moroni yalara mtukufu moroni holawa hebo juaze ze makri zaho Madi Shayo wandu wenji ulawa imana mtukufu bahe turamu lila mkomoko tsola ta handisolewa katsulo jabani yejibu yohania parce que ça helewa ebanu ngonzo jibu yejibu yambe kotsola ta kotsawa ta upozwa pleti zilo huno pari pleti zati mutsanu
yabo tulamujo charengere riski banu ucho kabo tiramu he jaman guhanio hajangu ngo riska baada ya bose mahakama isaba jubla mahakama hunu Faransa baada ya tulamu jo parwa turamwende ambe no tulamu jo kangwa mbondrabu ngawe banungo to anako na Komori yawe manama turamu ila raison ya watu jabani ya hwania na mimi ngani mshukurio manama mtukufu turamu yabo yelewa yabo mtu nanzoni ndongo zerani tena banu Iblis ulone page ya Komori Dunia News ya loba nheni sigwa tuko katsibanu yemwania parce que arriva langu ngwa bala ngumwerewo mna riali bisemna 100 euros 50 euros par mois ngumwerewo mna riali ndemana ya hima tsungwania himadi shaye kwani mwambiendo abilisa ukakamlasi olasibani hafundi Jibrilu olasibwizi kamlasi kaja paro shakamlasi haibamba bano hata nana tunabia ndo kakamlasi olado yensho mjwambeni hakari mjwambeni ngena familia ramo mjwambeni ngari mjwabondro hakawienshi hakafanya les études ambeni hakaliko limbeni hakaliko ya likwali ya Koranic mbeni kamlasi ngari mjwa kaja paro shambara mbando ngombia hai kaparo hida shakwendo tsa mwana mshosu kwa jana hajangu temuanya rimwe pajia haho hutoa audio za mwana mshauo ngiabongo choda kamlas la besabani mwana mshauo la hawara ya haho bese mwana mshauo la humenase ya kensa de kamlas ukaheli akabda mwana mtufu kamlasi trop c'est trop yende mkaze ndabo ya mkaze twabiambi ukazenoga kamba njajo subota tanzambe banu batukofu makalu madziro mwana mshauo kambari mwa kamlasi njajo sutini zambe banu msowana na wakamla singe banu kadaparo damruban kadaparo pambrushe banu kadaparo utorenge fundi wa hanyu mabokari ya fundi ulone secta ye voleur le grand voleur comorien kadaparo jabania kensi ampwesha yamdeye yamkaze zifumbozi yamje zungoni kadaparo kamlasa shaka mlasa to be verite yetswania ngebanu ngwanie mwana mkomori ngebanu ngwanie wana komori wadhulumiwa basi Junizo comme la sertungu mshia mwe pajia he Komori actualité kadaparo njia madi shayu hazungonia kansa mponi hansi imane masusu ya hahi imane nywa shonga wa hahi ninyi mumdefandeo imane mjudu jamwe kansi mweda kamla sizabarindri barenga mongozi njira jwamba sahanyu bwa abilisa ngabo mongozi njira banujunda rimje zungu rimjie ni zungoni rimjie ni zefamizanyu rijunjwa rizambe sheyo tide heli ralelwa yo tide heli ralelwa yetimale ziranikiwa nwazaza hatu no baba hatu yo timale ziranikiwa nonga midesibu abilisa mrujawe wa mrabokaya wekanza udona epajia ha wekanza udona wanruade yao wekanza udorenga wanruade yao wanruala pizao emana urenga mtu emzaze huo ya jate mwenye yabo ya kensi ya dodi ya kamla sizabarindi utuja kabu mnafiki babilisa tizamba banrijojo rijeze famizanyu donc abana nzonu nu cadre abilisa ngana nzonu cadre ukaya kamla sulatibani hafundi Jibrilu ngabo difference nkuyu kamla solamri asoma ngujezu yambao no madi shaiwa ulakaja soma garizona ndondo ulakaja soma kaja soma garizona armazirezo shaha soma ndongo za kufuru hasomo fasoha na tena fasoha hasomo strategie yorengandu mapesa hasomo ndongo za ntsavu banuka tsaba ntsavu ngarchugo ishaima kolamba armazerezo ekasulamba ndongo za ntsavu katsamba ntsavu misina bema kaluma dziramba utina hamba donc il y a les différences yo difference ku yumri asoma na mru bandi heliyo yabongo johima babili sudwani ya mru bandi mru hibo mru tuwa dhulumwa na Komori wode mru judo kantumwa muhania c'est grave wa Komori tizamba abo na ndise message inu harime message ya malisha ya tizamba ndokaya ngabwa Komori ka emru oyinga njoka yebwizi emru oyinga njoka nguto dhulumu wandu emru oyinga njoka banu oyina kufuru emru oyinga njoka banu emru oyi criminel shaminga ni mwanzo kwa ngudo ni kamba hindu bala ngudo ni kasaero mingani mwanzo bangudo ni kasaero mingani mwanzo bahala mjini hatu mingani mwanzo bahala halari mwe familia hangu na balengu tumbo kufuru yo problemu ba Komori yo problemu armansi hatu
donc ganurejei bomadishayo hanu habia rokaya yensi hatu nunsi ya kisilamu siwa na misilamu kwamba wema ni silamu pourquoi uje banutu do jawe kansi wa banrabo pourquoi uje do jawe kansi wa bawana komori nganu repetete na swa komori sisi malaba banaba sanga swa 20e siècle wana komori aba sa swabu hema atu ngo na mashishiyongo shia wonro wana komori ngo na mashishiyongo una wonro hale sabatuka batuka ze telefoni batuka ze media batuka ya teknoloji hale rechandrongoyo de makati ya hale les années 60 70 80 bahire chandrongoyo ridoko bali rido fikiri kazi la kweli rido kubali kazi la kweli shabana basa ngoyo suisa zifu abase mri chandrongoyo mbrunga vérifier plus ngarenda dans les années à venir 2024 2025 2026 plus ngarenda et technologie ngatsonga no heyamba bihambabi yabore shama kaulu e makaluamba wo abonga ndura verifier e babala hamba za kweli e babala hamba rabo e babala yemdu akamvumbua e babale mwanamshe amboka aringumwe mapese bazila kweli izo pianga wana komori e dunia hapa se change wanungu wa verifier wo jwa kazi la kwela unrabo bahikamransi bahikuransi madisha yeho banu faswaha yo poison baninu poison faswaha ukasubuti juzi ufanye publication karingo no Dubai na balazila ndrabu urdu ufanye publication tswabili wa mbokari ngojoka komori dimash na balazila ndrabu halafu kwa jana ufanye message ukentu ujiratrape na mwishi ya nro uka tifanya message ukaya ijo kirinse komori dimash halafu ngabo ndo juo some shifaransa na njamba njoka sadimashi shatamba ka ijo kirinisi namchoshia rattrapage namchoshia unafiki namchoshia faswaha bwa komori yo faswaha bwa komori donc mimi vraiment tswelewa ivanu mwadishe hongo tsahondo ngwendi vanongo twanzo tsodo vumbula rmazerezo unambe kenu strategie ino strategie ukaya ngotsohanza udo vumbula rmazerezo udo kantsiwa bandrabo wandra kantsiwa do deya wandra kantsiwa do critique wandra kantsiwa do vumbua banu wajibi wakodo vumbula rmazerezo wajibi wadovumbula dauna ndo hanyu wajibi wahau garantu nuhambi ndo mhadisha yeho towa zemali za ho wana komori gono towa zemali za ho wana komori banu swa komori kadwo fikiru kaya ye dhahabu ya mwana Halima yabo werejeza yabo walive dhahabu ya mwana Halima yabo wadungwa isa kuja kanzo towe banu kuja kanzo towe shabo wana komori wadunga yabo zemedia wadunga ukatowa zemali towa msamahani towa ye dhahabu ya mwana Halima kwenda totowa balaka ndo fikiri nizuna hambo kango jozia ukabongo ziyo ukausahwelewa ukavala utaaswa ama harmo wana komori ukawana komori hapa sawa swamihi miata tendata tutaswa maha ngosheleo tendata tutaswa maha tabakami tuswamihi mumadisha yeho rango abasa ureje imone silamu abasa so hukubalika kulu husilimu mitu swamihi tifanya mesa tizamba shatsawe kujazia saongo tso udungie system ya hao tudore ngo wana komori mapesa abondizo mzungu kajamba ndrabo bwizi yeto kabwizi un voleur reste un voleur, il ne changera jamais. Donc on can reject tena towa zemali za wana komori towa zemali za wana komori towa zemali za he mwana handicapé de mwana handicapé ye 3500 € werenga juzi banga zerisao wana towa zemali za wandu bo magishaye towa zemali za wandu banga zurisao wana sula bia ukayango do parisiwa yomba nganu hakisha banu henda mbio hata do hambanga we Dubai abanga we Kenya abanga we Komori henda hata shangano la bio kaya les services de renseignement za dunia ngwajo huparisa yomba bio kaswiri ze plaintes zinu za hantu nu Faransa ngasudo hulinda un jour les autorités français ngwajo hapili haze plaintes zinu wotsahe nongo jorengo yo hatanga izo hatanga bomadisha yo izo hatanga bahi chodo teze helinu wambandrabo weranga ndo mapesa dungia nezenkalizi badi unankalizi
sabu ho jarma zerezole ojo kansi wambokaya uwandu wania o ngandrongozo wandu wambao do wandu wambao ngwania o ngani warongozo rantize nkalizi baba nwana kumori kwa nakiri mnyanya wana kumori kwa nakiri wachake nsodi shandabu utoweze mali za wandu utowaze mali hato wandu wahia utsawata ngwatsungo henda uhanyu komori ngwa mtsamudu wendo wehimile famia haho banukutsona haya bumhadisha yewa mruto stehimbahi stehi famia haho tu te racontes wanda wehimile famia haho isokutsona haya mimi sijotabiha mimi negociateur wallahi sijotabiha nione mru yende yamile famia hangu yamile mzaza hangu hauye mile mwana msho hangu yambio ka negociateur nganumwe mapesa na mtowe ba negociateur ngamwe mapesa yonziro bakomori séduire yo séduire bakomori vraiment sérieux shaizo madi shayo ha isanfu izoka tutazione izoka tuzitsa ngundre na rialie dabanya Dubai ye Johnny Sakaringe nange go vive dans le luxe. Il vit dans le luxe, yonesa kange na moto, yonesa ba saringa ma association de Dubai ari anomewa président association de Dubai. Yonesa, ye va se costume yonesa, ye toi ze téléphone yonesa, ye vivait dans le luxe. Il s'en fout. Gono. Donc mhadisha ye hongano rejitse na towaze mali za wana komori. Towe mapesa bum mhadisha ye hwa. Trop c'est trop. Siyo ata erdarasa siyo atangetsabalia wanruonje sawalawa erdarasa wan namtsawane sistemu ba komori na mwene sistemu ya hahetsena suo harongwa juzi ambokaya arongwanzo karti wandarwa afanye ze karti za erdarasa ukaze karta erdarasa za ziliwe makatianu gwanzo wandu zitowe wandu zirenti wandu afanye de nouveau karta za erdarasa emma na kambele za barindi dabo kangu joka wandu ndo fanya nouveau zanyumeni za erdarasa badabu ngujoda benefice mapesa tena ngujoda unde mapesa tena rimaze karti izo pizo system atuba hanza irenga ndo mapesa subhanallah ban madisha iwa eban ngodungo helina tani jusqu'à quand tu vas arrêter de arnaquer les gens ngojoka bana basa erdarasa ila secte ila basa ndio arma secte ngojoka ilange harimwe dunia kamila basa ndio arma secte ngozi jondo aba hau na minga ni parando ndumani yao abilisa na jimba na ne mana mamtukufu amedikiko yenye ijo kirimadu mparwa en justice ne zenongo zinu esanga nyima témoin gagner témoin mais c'est grave bakomori c'est grave madisha yo kolingo de trop badibandisha yo hakolu wakuna haya debano kuna haya no mirangu ya parombo kari ari hano mewa president au secrétaire association lo tigi Dubai tigi eman tsone yo sabarindri abo no mewa président association tigi association humanitaire na mweshire ba komo na Brazil ndabo bansibura bwe mrumshaho ya bransi. Non mais je suis désolé, c'est la vérité ba komori. Je suis désolé vous n'avez pas kaluya na bale kaluyilo. Yonde vérité mrumshahi hambranti heze kufura lo nizo. Kumrumshahi halemewa atudo jemiliwa ukaya mrumaha ho uanguri hiyo ngani mwiyo. C'est grave, madishahi ho hakulingondo trop. Bahinga na zunureje tsena. Ukaheni sanjo japano. Heni sanjo japano njudoka na message ya haku. Sina hulashe imba byo kaswira ganlindo wandu hani ovanu de masusu ya hahu ambaga aringo na masusu ganlindo masusu ya hahu ganlindo mabanzi ya hahu ganlindo ata owatovu adabu hahu ganlindo ata de malaba ya hahu ganlindo hata de majini ulonayo balanga na majini balanga na tasibihi ya hahu ngodo shanga za wandu de tasibihi ya hoila udungo shanga za wandu bahenga ndulindo to upe majini ya hahu waje wanjibu banu rilone mzima janjibu ganlido mzima janjibu mais quelle honte
Kwano na minga mparo o wadzadze do wadzadze wa baraka no baba hatu wadhulumiwa watosubuti waja wazamba do watosubuti ntuvumba wawesa wazamba shando watosubuti waja wazamba watosubuti rongowa walo wahara na mtowa na mzaze juzi akatemwanye deni mruma hahe wa muya o 4500 bakomore 4500 watemwanye juzi na mtowa na kawafanya mahakamili kwa jasubutu uzamba ukawaka mstehi batira boka kwa juju sutu wazambe shawaka mstehi waka mstehi shaminga misurika waka wahara tawala waja wambukaya emaja hundron komio gasi obliger temwanye ba katurijibu rimpara katujusa rimbesa message vocal katurijibu gasi obliger zambe nazinu zenize mwana mshabao nazinu emruma hangu handrihani proveni emruma hangu anabianro kaya ntikubali ntirenge mapesa ninike madishaiwa na ntimnike shana nende nrenge mapesa yanu na tinze biye a l'agence na nidarima agence na tinze biye yabona nzoni domeki shantirenge mapesa yanu ninike madishaiwa emruma hahe hamambie helio vashemrumshe bada nguishio bada madisha yohange na faswaha nkuyu hamwishilia hamnike mapesa yao panda mwahakamili juzi ndabo akajua wadai mapesa hao juzi bano yabona mjoba wa Komore hojilifuwa hanyu yabona mjue ukaya yabonga bo wasaya wadzazaha tunababa hatu tena wadhulumiwa watosubuti waja wazamba rumazerezo watosubuti wa hezaji wazamba wazidonose yabona mjue kanga bondu wasaya c'est trop madishaïho cette fois-ci kabati isu madishaïho ngodo parisiwa cette fois-ci ngodo parisiwa donc ngani paru wa watusubutu waja watusubuturongowa mjuhe mhezeji na mjuhe atamweda manifest banate jokiri mfanyamna bunjilo wa hanywanyi ni madhulumiwa mjuhe mfanye bunjilio mjuhe manifeste huka c'est trop Ngono mjuam donosi zenogozinu kaya madisha yehwa ngurira ndonai madisha yehwa koli woyimrubwizi linubwizi ngono linubwizi shange banu hanrabo ngebanu hanrabo natinango wenji mwanamshangu halimali wongo wenji shabanongo wahara banongo wahara wajewa zambe ngo wahara watijodeziwa nyenkipu ya ibilisa na amejikiku ngo wahara watijodeziwa ngo wahara nze famiza hawa tijuwarongoza kaya nono na mbrenti mtijibu madisha yeho vanongo wahara shabanongo ngo wenji na mwanamshangu halimali ngo wenji no trop c'est trop wana madisha yeho ifozie ze kufuruzinu ifozie zia hodulma wana Komori zia dingosi baba na basa so parisiwa wana Komoro winja basa sawelewa heya ba unoze temwanyazi zibira wa harmaze media esawelewa kangawe banu hanrabo ngawe banu hodulma wana Komori madisha yeho yabo ta strategy na jina donc watukufu ngarika zo bana harmwe message ino shati zamba sinahumlashe heni sanjo jabanu ngajodo to wa de nouveauté e makatirenda unga bos dossier lourd batukufu dossier lourd zahahe ijodo jarezito abantu ngono ijodo jarezito wa salama na mtukufu kemsa salama na zondele watukufu ngaribira harmwe deuxième message troisième message namsamani troisième message ngananzo ndongozi hakadabili Faharidin Sedabudu na bendo Fahari Bufaharidi Kurancho sudola to wakati wa hubure wejaban werongowa hele suala lahe dhahabu ya hibu harmo meki bati zamba osukwaje ni dhahabu ila ya haho done mrumsha haho banuba koma na mwene system alo niyo ngevanu heni saya tizamba hafanya message ati muntu sanu na mwene message atosu kwa jana uka aruho meki ngabo dhahabu ya kaiho ya hibwa ye dhahabu hiyo ya mana mshetsuo katsula muhambo ka ye dhahabu hiyo ya hangu damina mrumsha hangu katusubutia mboka ye dhahabu ya hibwa iyo ya hemrumsha hangu shagutamboka iyo ya mana mshetsuo iyo ya mana mshetsuo nabo iyo ya hemrumsha hibwa Komori ye dhahabu hiyo kweli itawa uhiba antuka ketswa meki iyo nde verite sha omekiwa fanya bwa Komori omekiwa jua wende Dubai wende warenge la dhahabu daila uyo waja
waja wende Dubai wende wetaha waja wetu meki wapara ye famille yahe mrumushe isa imrumshahe harenge de bayinu ye dawa yinu hanike famille yahe walo komori walo moroni semrumshaha o imoroni donc abwe tabu ya jomeki wapare famille yahe manamshe ukaya ye dahabu tsayinu na mjemrenge be dahabu tsayinu tizamba ye dahabu yahi bale yo wiyo ke japuza ke janjeza wala ke changer ze couleurs et dahabu yo pourquoi bo faharu jikaso la tete heni sukutu jabanu we ambandrabo heni sukutu bana makopwa we jawe ni sawanda mangale dahabu na mangalia banda yinu emane dahabu abo nda yatsakwa yenda yatsakwa emana bo fahari dawene mrumshaha mtsopa re famille hanyu lo moroni mtso wa paramo nda waringe dahabu ya zabarindi ne dahabu ni yo emana mtsako problem zabarindi bo fahari mjaja ni mdeni mjaja nude bofari mjaja de mrumshaho mjaja de famia mrumshaho no yonde verite izonde heli za jira halimwe dhahabu ya rengwa ejo kanza fanya anketi nafanya aoneka kwani mtu ambaye hata imane dhahabu enda ya Dubai lo ya bobo fahari imana mtu na marenga sabarindi ivanunga mtsahondo ngwendri gamtsahoba ya dali ebano abaka mtsonza mrenge enga mwanzono gwendri Faridini heyabanu ujibule suala lino Faridini Said Abdou heyabanu ujibule suala lino ye dahabu ya haja muharamu na marenga abatso harima zemedia wambe izo wanzao enga mwanzono gwendri abaka mtsonza dahabu ngamanzono gwendri ngamanzono kama pesa ngamanzono dahabu yenje ziwa tena le kaulu mahamba famia hanyu famia harobo fahari dani mshahaho mambo kai dhahabu gamanzao mru ufanyo hazo meki ya juhe yabo ya dungani danani suwali mrumshahaho suwandawe suwamru wa famia haho wadungane wende Dubai na mishendu izo nizo fahari wanzao izo nizo fahari mrumshahahe wanzao ngwanzao mrulo ufanyo hazo meki ya juhe yabo yatahe mru suwa fahari suwale mrumshahahe suwamru mruwahe famia hahe wadungane wende Dubai arendo washwazise wende washwazise arondo washwazise ye dhahabu wende washwazise arondo washwazise dhahabu ebanu mjino washwazise mwamile mwende washwazise enga msino washwazise dhahabu ko itonda ila mandra makanio omeki enga msino Dubai washwazise dhahabu ijokaya hambwani hana ile hanyu no ilu suala bofari lu suala haube seban ngamanzao ngamanzo des intérêts ngamanzo ni quoi des intérêts ngamanzo ni quoi des intérêts harama dhahabu yatawa shana mke karadhi bufahar deno mshahaho yabo dhahabu ndatsahwa yabo rafanywa meki wafanya jitahidi hata wendo atahe ye dhahabu Dubai werejeza na mkera mwende mwirenge wana na mkera mchone mwirenge banchujua banunga mtsahondo ngwendrini tizambwa koma de dhahabu yo shaheni sikucho jabanu doni sama kopa atajana hukauni sama kopa ngotoni sandu makopa na mangalebwa koma nde dhahabu ya rengwa ya hibo meki dhahabu ya mana mshetsuo baneka katula mayambo kademru mshahangu katula mambo kademru mshahangu mana mshetsuo ngaziri sabo bufari mwana mafari dini sedabudu tama ntudeya shajuha wendo arenge dhahabu lo meki ba e dhahabu ndiyo yo ke ja changer couleur ke ja changer ye poids ke ja changer she dhahabu ndiyo yo shanga mjua banu mwekansi mwedeya wando afanyo hazi homeki ngamjua banu kansi wadeya ngojua banu wenga mafoto ya hao weweni sarmazirezo kansi wadeya yuti hakibo fahari ti haki banu wafikiri kabala ndo wafanywa meki kwa jojo juha wanje banu wado hafishe wakanti banado reponde wakanti waambe ye problem ulonio watukufu ngarinjia harma dernier message zamba nganjonjia harma mtukufu l'ancien gouverneur mwenye baraka Sali Swali mais quelle démonstration mwenye baraka un grand bravo vraiment un grand bravo un homme que je respecte beaucoup mwenye baraka Sali Swali un homme que je respecte beaucoup Bakomori. Mais quelle démonstration il a fait sur quoi jana? Il kana vida fanya démonstration.
uka emanaka vraiment mwenye baraka mimi négociateur nguni impressionné des stades ya fanyo emakatiano na mwenensu ye mwenye sila katsonga Abdelado asanya fungula tindai ye mwenye baraka sila katsonga emakatiano l'opposition walona rihusa walofanya mabunjilio tindai timwenyi bakomori ye mwenye baraka sila katsonga wenji yensu Abdalla akafungulwa maprisonnier wasa wafungulwa timwenyi ha mwenye baraka rangwenda una president Azala Sumani al-Imam Azali ngabondongo zingi za benuha ndongo zingi za benuha ndongo zingi za fanyiha ndongo zingi zina zilonziani zina rikubaliana bakomori yonde mana kamimi mwenye baraka sedi swali nguni impressionné swafi ranguna una le bunjulo la fanya tsujini ngome gasina bese 6 à 7 mois banu ranguna le bunjulo lila vraiment mi zimpressionné swafi uka njajo na mru opoza wa Azali makatianu yafanya bunjilo kuyu hama mwenye msuwa na mru wakomari mruna na mru mzima endo Ahmed Barwani ya joshinda unjilie wandu moroni ya mru ratsuparu mona harimo mji mtukufu wa moroni harimo mji wa yesu wa morini ratsuparu mona rangu 2019 dayena SMS na Razida yewo wararu kwa jala harimo mji mtukufu wa moroni wararu Ahmed Barwani SMS na Razida emparo na rangu 2019 mparo na wajua manifesta moroni mbaba han mjambe mji kamili mbaba han wabande wa manifest mparo waona emparo na watsojo hawa wanziha harimo mipando wanziha mparo waona kamjaparo abo mwenye abo Ahmed Barwani awe SMS osini mjoshine unjilie yafanya bunjila mamwini Metra madame Hamu parti joua comme John ke parti joua tsawala to watsungo jimana e parti joua tsawala ba oandwa Ahmed Barwani ngwabanda wafanya mna bunjilio kwa tsamba oandwa Metra madame Hamu comme tu remarques ba komori e parti joua balo kwa tushilizana hein et ça Metra madame Hamu ngwa jaji présente Ahmed Barwani ngwa jaji présente balo kwa tushilizana hata e parti joua yabo Metra madame Hamdu ne joshinda yanjile wandu unje kanjilando ngena parti politique ndai haunge na bavundali na kubalana swala lino Yusufu Madibana nda joshinda njile wandu hama mwenyi mrutola ta omji ya laya omji mtukufu wa mkazi ula watomra biha mashababi wa mkazi wa mrabi hata mashababi wa mkazi hata wazamba uka Yusufu Madibana katila bienvenue hunu rimrabi hakatonza rimone esa Yusufu Madibana yekanza yawone mwana mumjini hunu yake hajuyu yekanza yawone mwana mumjini hunu yasoma yekanza yamone shangu twanza sodo tende yeye ngutwanza ke yende yasoma harmunji hunu de yayeche yawe mashababi wa mkazi wa paro zambari mwa message bakomori no mji mtukufu wa mkazi ya uzingara ngari mjua wo de secrétaire général wa gouvernement Dr. Danieli yabo watukufu Yusufu Madibana uende joka shinda yafanya mamwinyi yemrataka ngabo l'opposition ata uko ngabo ata kwa tanza wamwoni abantu va do mji nele bavu na mimi tizama gandini position na mnambie mri ya joshinda ya unjilie wandu hamamwinyi baraka sedi swali na mnambie watukufu kabati msuwa na mru hata wano msuwa na mru hata yonde manana bokai munyi baraka seri swali ngandreje ya kadabili hawini kadararu ukawaide mbya kabidi nywandu mlio harmo l'opposition e ka kolinga nyema sérieux e ka kolinga nyarma konyo nzima e ka kolinga ngamjambili ya oza kweli ngamambili na za kweli simlabiani ka koli ndio shinamfanya baraji au président Azala Sumani e ka kweli heli mjoni sauka harmo mabavu harmo miji nganya wandu wa jumu miliani nganya wandu wa tohanza Azali wandu walu kontro Azali nganyi wenji heli mnifikiri yao nganyi wenji na hii ekakoli mprofite mkankonyo nzima nyonsi kweli ngwano nganyi kweli
mtendeza mwinyi baraka sedi swalihi ka wende mru litsunga mtendeza bahi kabati mru ulio arma l'opposition ujoji presente kabati hata mzima woi badi mwinyi gartungobe ha mwinyi yende ya woni dena azali tizaba eka kolinga nyima sérieux yende sama jone différence ka kweli ukakweli ngamjo shinda au mshindwa et ça me remarque stratégiquement et ça me remarque ka kweli mshindwa mremarque ka kweli mshindwa wana komori wa voti mwinyi zinu kweli ze voti zibiri nai yaweke abosa hiyo wanuta strategie na jina mwenele njoka ufanya shamwinyi baraka ndio merite kweli atende he stahili yafanya nizo afanya wo uni opoza bahi uni opoza yone mana kanza rejele so alalinu yabona una ile bunjiliwe la mwinyi baraka seli solo kwa juzu kaya l'opposition c'est maintenant ou jamais na mbrecho otodote saliana leonga manzomo ni azali lo kamtonza mwende leonga mwendawo mwende karja kubali karine darma ze vote jusqu'à maintenant vous vous rendez compte darma 7 à 8 mois ze vote en jokaya halafu jusqu'à maintenant kamtu kubalira kanti mwakanti bazima mwafikiri le suala la 2024 mwafikiri le décor ya he électorali ya 2024 jusqu'à maintenant kamchomba kamna kahenda shanga ranzori rimteni alerte et porte-parole wa gouvernement le ministre de l'agriculture mtukufu Humedi Msedi hazabandro ukana mwanze mtsanze ngabjoka vote 2024 no hena mrujo kanza temsaja jarma ze vote hena mrujo kanza ya menye ze vote hena mrujo kanza jate batani ya boykote ze vote mruna renge sécurité hahe Msedie kajambe heli msedie kajambe makaulina be heli kajambe heli nambao shahazaba rukaya karnava mruna pasi ze votinga ngajo roule normalement no karna kubali baje wanro wajwate msajaja izo ndizo msedie hamba shaminga ngana jute yabo na mbendo kambrara renge sécurité hahe nambe gouvernement nambe ministre de l'agriculture porte-parole gouvernement Humedi Msedie namrengeze do manazahanyu namrengeze do manazahanyu ukahena mrujo kanza temsaja jarma ze voti hena mndu mkoma mrujo kanza yaje ganzu ya menye ze voti ya temsaja jarma ze voti bomsedie kabati nuko zapiti kabati wakamrenge mruyar gondo afungwa bayo de sisteme hanyu nyanzo mshangaze wandu mrenge mwende mwafunge wandu yenswabila ontswararu mfunge wandu kabati mbapiti ganjo mimi ngamisuri ka cette fois-ci ya dawla ya Komori le jaish ye police kwa naba mndu nafasi cette fois-ci ngamisuri kangwa jofuma mungu yone mama kaye bwa Komori mrati kira hadala ni wandu ari opposition ya nrabo mrati kubala hadalwa basi cette fois-ci ye dawla ya Komori kwa nafanya mzaha ngani njomba bintinti batukufa harima ze drapo za unisiwa ze drapo za kaziwa harima mchintukufa tujino ngome nirongoze emanama Laurent Désiré bati monandranja bana na mbendo Laurent Désiré ukaya nyinyi de ma anemia hensi bo Laurent Désiré wende warenge drapo ya Rusi ujo kazentu jini halafu fanya message wa incite wanrukaya ye mabavu ye miji na mtaheze drapo za Rusi mzikaza armwe miji hanyu mana mkoma ni kujukalewa jiapo non Laurent Désiré ye Rusi ngujukaja kumaraja afanye yo c'est la honte c'est honteux mbra parler des étrangers mbra fanya appel à des étrangers waje watu we azali mais quelle honte salama na Nourdin Hassani salama na zondele mais quelle honte evani nyinyi kamchu shina majwanyi nyiwanyi mato wa azali kama mzo mtowe champare des étrangers yo c'est honteux ils sont nesaya ils ont gone kaya vous n'êtes pas des patriotes dawe na Abdallah Douassani ni tima patriote ni nandrabo yo si de helim patriote bakomor
yo side heli mbia ye un grand patriote yo side heli yo shamru hima wana mrawane haumra tsa solution armenti ya hahi haumra mratsa amani harma yensi yonde mbia ye grand patriote kai hanza yensi ye hanzi ya hahi ye hanzo wana Komori shamru kende à part des étrangers ari des Russes ou des Africains hein waje watowe president izo alama nusao kakweli ngambo wana Komori izo alama nusao kakweli nyiti mapatrioti da wena Abdallah Abdouassani alafu Abdallah Abdouassani atoa message kwa juzi ya Mbokaya aringwanzo l'opposition afanye tartibata aronde Madagascar wende waone l'ambassadeur Russie wakanti wa hadisi mais quel cinéma bwa Komori mais quel cinéma vous vous rendez compte bwa Komori makaluja yao non hani mwana Mkomori kakweli hanza yensi kabidi afikiri ibano nungu ambao ibano yimrambo minju zamba njije mani mdeni ngankritike zo mwambao ka gamtungo nganyama kaulu ka makaulu maziro ha makaulu ka mdu katwelewa hata shanga ngankritike zo mwambao shabu Laurent Désiré Abdallah Abdouassani ukalonga mtsao gamtsahao des opposants à Rwanda Madagascar à Rwanda wani l'ambassadeur Russie uloiho de la sajuzi Komori wala de la sa Komori juzi ulandi ambassadeur wa Madagascar ne na Komori aringwa nzo wende wakanti wa hadisi watahisoliso watowe azali wajua mtowe c'est grave bwa Komori tizamba nabo wambari arise des grands patriotes ariwa ou des grands patriotes c'est pas comme ça la patrie hein donc leo jawen sitando toze drapeau to harma michi il a c'est grave il a acte grave c'est un acte très grave ukate daula namkera de daula Komori tukabide kakweli parce que c'est pas normal haumambe mitsuno haumambe kawandwanu ngwa unanyi c'est pas normal tizamba haumambe ko wandwanu bana Laurent Désiré na agwa na no wasawa ngaze drapo wa tarmo mijia o mijini hao na mrambie kawandwanu ngwa unanyi shaka wandwanu kwa tsida unanyi aboyo yose inu abose grave ko wandwanu tukabini mwaringe mwafunge parce que na mone dunia heli wasungo rangalia na mone su kwa juzi hunu Assemblée nationale ba Komori hunu Assemblée nationale hunu ola député Mayoti Esteli Youssoufa heli akatake puis merde moi ça m'a choqué mais titabiha swafi uka e député Esteli Youssoufa heli akahambo kaya ya subuti yambo kaya owa Komori l'état comorien ngwanza ou les Russes tawalata warigeze drapeau russe wakazarmwe miji hao harma mji watarma mji kwa ngwanza we Russi yaje yatowe yaje wasedie waringe maori ngwanza we Russi yaje atowe azali yol ye député harma l'assemblée yoni assemblée nationale hunu Faransa c'est à l'assemblée nationale hunu Faransa ma kaulujilo la kaujira harma l'assemblée nationale hunu Faransa. Vous vous rendez compte? Et ça, l'état comorien, comme tu veux, Matso, les autorités comoriennes, Rotukufuahanyu, Gambransa ou Andro Heli, Warengaze de la Porusi, Watarma Mijia, et Mij. Halafu Mwarensi Helio, Mwarensi, Kamtuna Mawarenga Mjoma Wafunga, Kamtu Watsaha. Yonde manambo kaya na mkera di mrambie ekawa ndwanu ngwa undaunanyi parce que ekawa ndrungo undaunanyi abo ino ambilwa c'est un accident grave ekawa ndrungo undaunanyi abo c'est un accident grave ino accident parce que c'est grave ukawandule wanda dofanya appel la Russie wajikomori yo c'est grave swafi watukufu ngari kazobani zonse habari merci beaucoup ntokanzani vire mbavi tizamba kaya heni santi jabanu nganjodo Gabili Madisha Yehwa alias Djibril le grand voleur comorien tina msaza na tina msaza watukufu yonde message ni santi jabanu njodo yamba Madisha Yehwa tina msaza message surtout na kanzani banu tsena watukufu
de situation biro maore tizambo kaya heni sarjujaban garjorongo en français garjorongo en français tizamba no kaya et solution yonzima il faut un dialogue entre les Français, la France, Mayotte et les autorités comoriennes. Il faut un dialogue. Il y a des solutions. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique de Comores, vive la démocratie aux Comores, vive Yemanam Comores, vive le pays de la Lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.